Le grand dialogue. Sigika Foba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maundi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. An filɛbaw ni an lamɛnbaw an ko aw ma aw danse aw ni ɲantuma ka fɔ ɲininkali de bɛ yen nɔ logement sociaux ko kun kan sa ko mun de la laɲinikɛbaw u jɔrɔlen don ka d'a kan a fɔra ka fɔ ko min ye logement sociaux 6,000 ka fɔ laɲini ka kɛ o la maliden 24,000 n'a kunkanfɛn olu y'u kannabɔ ni dun ye jateminɛ kɛ laɲini ninnu ka fɔ olu bilali kabini o datuguna juin kalo tile 20 tɛmɛnen kunnafoni ma bɔ min ye commission min sigira a ko ɲɛnabɔli o kama wa mara yɛrɛ kɛba foyi ma se ka kunnafoni jɔnjɔn di min bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni ni dun ye jateminɛ kɛ o la dɔw kɔrɔtɔla dɔw yɛrɛ olu jɔrɔla yɔrɔ an bɛ yɔrɔ jɔ na nin ko yɛrɛ ta fan fɛ mun de la laɲini kɛbagaw ka fɔ u jɔrɔlen don yala an bɛ se ka sigi ni mun de ye o nasira fɛ sa an ye wele bila Abdulaye Alpha Cissé ale ma ka fɔ collectif min sigira minnu ye laɲini kɛ logement sociaux kunna ale y'olu ka kuma laso ye i n'u la. Nin waati la Cheikh Abdelkader Fofana ka fɔ ale ye maçon wane an b'a fɔ min ma ko architecte ale bɛ kumaso kɔnɔ yan i n'u la. Assalamu alaikum. An ka welelen sabanan sa o ye Amadu Fane ka fɔ ale bɛ nɛgɛjuru sira la ne yɛrɛ tɔgɔ ko Aliou Sidibe walasa ka kɛnɛ in ɲɛnamaya aw dansi. Le grand dialogue. Abdoulaye Alpha Cissé aw kɔni ye laɲini kɛ an ka wele bilara minnu ma sa o ye ko yɛrɛ bɛ minnu tɛgɛ kɔnɔ ni o ye OMH mɔgɔw ye u kɔni u ma jaabi di an ma min bɛ hakili sigi u kɔni ma ye kɛnɛ yɛrɛ kan yala nin ko bɛ yɔrɔ min na so 5,928 ko min ni o bɛ sen na an bɛ yɔrɔ jɔ a ko la. Bien, n b'a fo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bon n ka bamanankan jɛlen tɛ kosɛbɛ mais n bɛna tubabukan kelen fila la o kana kɛ baasi ye mɔgɔw ma. Bien, donc an bɛ segin ka na i ka ɲininkali la an bɛ yɔrɔ min na o ye bɛɛ jɔrɔlen don i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na minnu y'a ɲini olu jɔrɔlen don ka da fɛn caman kan parce que an y'a ye don tɛmɛnenw na logement bɛ di cogoya min na o de y'a to u jɔrɔlen don surtout nin temps in a ye temps ba de ta commission sigira depuis juin i n'a fɔ i y'a fɔ i ka kuma na cogoya min na mais hali bi taama mɛnɛ sisi ma bɔ mais n'an donna débat kɔnɔna na an bɛna ɲɛfɔ aw ye an ye kunnafoni minnu sɔrɔ parce que an ka collectif an y'a créé juste après 2015. Mais fɛn min bɛ maa senna teriya o de b'i dala teriya aw yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔlenw la yala mun de bɛ ka balan don mɔgɔw hakili latigɛli ko la k'a yira karisa de y'a sɔrɔ karisa de m'a sɔrɔ mun de la a tɛ ka se ka dantigɛ. Bien, donc n'an ye jateminɛ kɛ Zeyinata commission ye baara dɔ kɛ u ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ parce que u ye dossiers de ta 20,000 dossiers ɲɔgɔn na o de sɔrɔla donc u y'u ta k'a sɛgɛsɛgɛ kelen kelen o ye temps ba ta an ye information min sɔrɔ o ko kan ni n'o bɔra yan fana sow yɛrɛ parce que entreprise sow tɛ di entreprise kelen ma entreprise caman de bɛ ka sow jɔ donc n'i taara sow yɛrɛ fan fɛ n'i ye jateminɛ kɛ sow dɔw bɛ yen minnu ka finition yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ n'o bɔra yan fana kɛnɛ yɛrɛ kan sira minnu bɛ taa sow fan fɛ logement fan fɛ siraw fana baaralen don mɔgɔ dɔw taar'u ka sow jɔ o yɔrɔ la donc voie d'accès ninnu bɛɛ de minɛnen fana de don donc n'i taara terrain kan hali bi i bɛ taa sɔrɔ entreprise dɔw olu tilala pewu u ka baaraw la ka yɔrɔw da kɛ ɲɛ ka daliw da u tilala pewu mais dɔw fana ma tila pewu parce que finition u m'olu kɛ hali bi n'an bɔr'o fana na i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min n ko État fana kan ka responsabilité ta minnu taar'u ka sow jɔ parce que hakili la o yɔrɔw ye utilité publique ye donc dɔw de taar'u ka sow jɔ privéw minnu ka yɔrɔ tɛ logement sociaux la u ye terrain sɔrɔ an t'a dɔn u y'a sɔrɔ cogoya min na ka sow jɔ siraw la donc ka siraw baari donc o bɛ ka fɛnw ralenti hali bi o de bɛ sen na donc n'an ye ministre ka sortie ye parce que ministre taara terrain kan ministre kura min sigira a taara terrain kan waati min na k'a fɔ Mali bɛ télé la journal la ko ale tɛ se ka yɔrɔ in di nin cogoya la donc minnu bɛ sow ɲini yɛrɛ olu ka taa lajɛ an wulila ka s'u ma k'u ɲininka pourquoi u tɛ se ka sow di donc u ko k'an yɛrɛ ka taa terrain sanfɛ an ka taa lajɛ sow bɛ cogoya min na donc comme ale nana ko sɔrɔ o cogoya la ale bɛ ka entreprise minnu tɛ ka baaraw kɛ k'u bila u k'u ka baaraw laban joona pour que sow ka se ka di n'o tɛ ni sow dira demandeur ma nin cogoya la
a bɛna kɛ wari bɔ wɛrɛ de parce que ni a dabɔra de i ka taa i ka so labannen de sɔrɔ ka don a kɔnɔ mais n'i taara sɔrɔ so min ma laban o bɛna kɛ baara ye donc n'o tɛ u ye processus yɛrɛ engagé commission ko k'ale tilala presque a ka baara la donc a to tora u ka numéro minnu bɛ don so sanfɛ o yɛrɛ ma kɛ so kan donc ko n'u y'o numéro sɔrɔ u b'o de don papier kan ka sɔrɔ ka liste bɔ k'a publier bɛɛ k'a dɔn i ye so min sɔrɔ. Tabarikala. Fofana aw ye maçon wane ye hakili la logement sociaux ninnu bɛ yɔrɔ min na aw ɲɛ y'u ye daliya minnu dira nin ye o bɛ se ka sennasumaya kun bɔ wa aw yɛrɛ ka jate la. I ni ce an cɛ ka kulomajɔ la effectivement a bɛ sennasumaya kun bɔ a ye min fɔ a bɛ sennasumaya kun bɔ parce que ni yɔrɔ banna pour que i ka yɔrɔ di mɔgɔw ma il faut que entreprise minnu tilara u ka baara la n'u ye sow bila commission ka bolo kan a bɛɛ de ka vérifier fɔlɔ k'a fɔ so joli banna so joli dira contrat tun bɛ joli kan joli dira parce que ni entreprise ye so min di dès que tile mana minɛ o wari de bɛ sara ye donc fo ka sɛgɛsɛgɛli de k'o la o ye fɛn fɔlɔ ye a ye min fɔ a ka kuma na filanan na a ye min fɔ a ka kuma na ni mɔgɔ bɛ se ka kala sɛmɛ o la o ye document vérifier ko ye parce que bɛɛ b'a dɔn bi Mali la Mali papier ko ma nɔgɔn papier caman bɛ yen a jɛlen tɛ donc n'u ma papier vérifier ni attribution banna a surprise bɛ sɔn ka caya dɛ parce que malien ka dɔgɔn min ma wolo siɲɛ fila i tɛ se ka carte d'identité fila sɔrɔ min kun date fila tɛ kelen ye donc o papier vérification yɛrɛ dɔrɔn y'a dama ko ye donc ne bolo kala bɛ se ka sɛmɛ o la mais quand même ne ka jate la a man ka mɛn fo ka se nin bɛɛ la parce que papier don kuma mɛnna dɛ papier don kuma mɛnna mɔgɔw fana y'u ka wariw sara bankuw la ka ban donc caman de bɛ juru ta ka taa bila caman b'a privé fɛn wɛrɛ la pour que nin ka sɔrɔ bon i tɛ wo kɔnɔ fɛn sɔrɔ i t'i bolo sɔrɔ o fana ka gɛlɛn dɔɔni dɛ. mais Fofana anw tulo ye kuma caman mɛn dɔw ko ko logement sociaux ko in a na kɛ jamana ɲɛmaa kɛlen don k'a bila ni élection tɛmɛna tuma min na o tuma na minnu y'a senkɔrɔma tintin ye a na olu ladiya ni a ye dɔw y'a jira k'a fɔ ko ayi dɛ a baara yɛrɛ kɛra minnu ka wari donna baara yɛrɛ la ko baara kunfɔlɔ ma sarali min kɛ olu ko fo gouvernement k'olu ka juru sara n'o tɛ courant ninnu tɛ se ka di fɛn caman yɛrɛ fɔra min tɛ nin si ye yala e ka jate la nin bɛ se ka kɛ kun ye a ko la wa. bon ne ka jate la nin tɛ se ka kɛ kun ye parce que ne ka jate la ne m'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛ taa ka taa fɔ nin yɔrɔ la ka taa k'a fɔ a bɛ taa a yɛrɛ compromet tɛ se ka n taa mot dɔ ka taa yɛrɛ majigin o la ne ka jate la o ti argument ye mais ni fɛn mɛnna fɛn bɛɛ de bɛ fɔ tant que tiɲɛ bɛ min bolo n'i ma mɔgɔw kunnafoni bɛɛ bɛ taa n'i ka kuma de ye an bɛ ka débat min kɛ bi kunnafoniya dɔw bɛ yen dɔw n'a b'u bolo u b'a bila parce que u kunnafoni na mais n'i ma kunnafoni ni mɔgɔ yɔrɔ y'i kunnafoni kuma caman bɛ se ka don a sen kɔrɔ. Tabarikala. mais ne kɔni ka jate la chef d'état man ka sɔn a ka mɛn tan parce que n'i ye mɔgɔ bila baara la n'a tigi ma baara jaabi di e ma mɔgɔw ɲɛ bɛ e de la donc fɛn fɛn bɛ fɔ baara kɛbaliya de bɛ na n'o fɔli ye n'i ye min bila a la i bɛ résultat de ɲini a fɛ ka don fɔ a ye a bɛ ban nin don in na donc normalement mɔgɔw tun bɛ ka dossier don don min na a kan ka dɔn résultat bɛ di don min na o de tɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ misali la an ka réunion n'anw bɛ réunion kɛ an t'a fɔ réunion bɛ daminɛ heure min na dɛ mais réunion bɛ ban heure min na an b'o de fɔ donc même n'i nana 2 minutes avant la fin de la réunion i b'o de lamɛn mais ka réunion bila a tɛ ban mɔgɔw tɛ taa mɔgɔ tɛ ko wɛrɛ kɛ o de bɛ an fɛ yan dan t'an ka fɛnw na. nin waati kɔnɔna la collectif min sigira an y'o ka kuma lamɛn an ye hakilila jiginna an ye laɲini kɛ OMH mɔgɔw k'a ta ministère la fo ka na dugumala la k'a fɔ an ma se ka olu lasɔrɔ kɛnɛ in kan nka yanni an ka kuma di Amadu Fane ma k'a fɔ logement sociaux commission collectif min sigira ka minnu ye laɲini kɛ olu tɔgɔ la o ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ ale ye kumakan di an ma an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Min
na so min bɛ ka di so in kɛ ka ca nin y'a siɲɛ fɔlɔ de Mali yɛrɛ ka so 6000 ko di maa 207 ka so 6000 ɲini donc anw de ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka dossier ta kelen ɲini k'a lajɛ minnu na ka kan walima minnu na ka kan an k'o fɛsɛfɛsɛ bɛɛ k'i ta sɔrɔ tiɲɛ ka hɛrɛ kɔnɔ ani badenw na an ni commission ɲɛmɔgɔ Isa Dido caman kɛra o la mais kan caman bɛ fɔ dugu kɔnɔ ko minɛnen don ou bien k'u ye caution ta ka campagne kɛ bon ne bolo olu tɛ kuma ɲɛnama ye ni so jaabi bɔra ni min ye so sɔrɔ o ka wari bɛ taa office kɔnɔ mais ni min yɛrɛ ma so sɔrɔ o ka wari b'a ka bila la n'a taara don min na a ka wari bɛ ka d'a ma so ninnu siraw kan dɔw de ka so jɔlen bɛ sira ninnu kan ka niveau ninnu ye olu baaraw ma se ka ban fɛn min ye goudron o ma se ka da tant que ni so ninnu ma ti ka bɔ sira la a tɛna se ka kɛ. Amadou Fane e kɔni e ye anthropologue ye e yɛrɛ tulo bɔra ka minnu kumana i ɲɛ i bɔra k'olu lamɛn yala minnu ye logement sociaux laɲini kun b'u bolo ka se ka jɔrɔ nin ko la wa? Aw ni su radio Tamani lamɛnbaaw en fait logement sociaux ye ɲinibaaw u bɛ se ka jɔrɔ kun b'u bolo ka jɔrɔ parce que yanni logement sociaux yɛrɛ dili ka daminɛ ministre de tutelle a bɔra a ye communiqué de presse kɛ o senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko ɲinɛ fɛɛrɛw yɛrɛ bɛna tigɛ mun bɛ so dili ɲɛ ka tɛmɛ siɲɛ tɛmɛnenw kan a ye maaw fana la dɔnniya fana mɔgɔw ka hakili latigɛ bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ bɛna kɛ kelenya ko in na mɔgɔ tɛna fisaya ni mɔgɔ ye mais ɲinɛnta kan ka ɲɛ ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan mais ɲinɛnta nana sumaya ka tɛmɛ kɔrɔlen bɛɛ lajɛlen kan depuis juin dossier bouclera an filɛ kalo 5 na ni fɛn kuma fɔ commission d'attribution tɛ kuma ministère tɛ kuma ayiwa mɔgɔw kɔni tora ten u yɛrɛ bolo ɲininkali bɛɛ y'i yɛrɛ ɲininka ŋunuŋunnenkanw cayara bɛɛ y'i ka fɔta fɔ ayiwa o silence in o mankunnen ye commission d'attribution mɔgɔw sɔrɔ ani ministère mɔgɔw sɔrɔ o de bɛ mɔgɔw jɔrɔkun bɔ o logement sociaux ɲinibagaw jɔrɔkun bɔ. Mais ni a ko tora nin taabolo kan yala mɔgɔ bɛ se ka sigi ni mun y'a ko la o la? Ayiwa bon ŋunuŋunnenkanw cayara fɔ finalement u yɛrɛ obligera ka na kuma ta a ma mɛn ye sortie de presse dɔ kɛ mun senfɛ o y'a jira k'a fɔ problème technique dɔw de bɛ k'a to a tɛ ka se ka di n'o ye codification ye ka numéro sigi sow kan i n'a fɔ collectif mɔgɔw y'a fɔ cogo min na ani ka siraw bɔ bon on se dit que ni logement sociaux kɔni bɛ jɔ fo ka na dossier minɛ k'a bɛna di mɔgɔw ma o b'a sɔrɔ k'a fɔ ko problème technique ninnu bɛɛ résolulen don parce que étude de faisabilité de bɛ kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara ninnu daminɛ mun de la o étude de faisabilité o étude ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ halisa siraw tɛ ka se ka bɔ a kɛcogo la halisa logement numéro tɛ ka se ka sigi kuma caman fɔra a la minnu bɛ mɔgɔw kɔnɔna fili an yɛrɛ ye dama sun ka ɲininkali kɛ maaw la fana dɔw ye fɛn fɔ minnu yɛrɛ kun dɔw fɔ a minnu tɛ e yɛrɛ ta ye i ye minnu fɔ ye donc a kuma cayara maaw jɔrɔlen don ayiwa sisan sa bali kɔni bɛ olu de ka kan na commission d'attribution ani ministère de logement ka kan de la u kana ka na maaw ladɔnniya u m'a kɛ a temps mais qu'il continue à donner l'information au moins. Abdoulaye Alpha Cissé nin kɔni i mana nɛgɛ ta gangala y'a bila gangala aw y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw jɔrɔkun tɛ yala nin ko taabolo kan mɔgɔw jɔrɔkun tɛ tiɲɛ na wa? Ne m'a fɔ mɔgɔw jɔrɔkun tɛ dɛ mɔgɔw jɔrɔlen don an ne min sigilen don ne jɔrɔlen don parce que ne y'a ɲini donc o de y'an bila an ka wuli ka information ɲini donc n ye information fɛn o fɛn f'i ye yan bi n y'a mɛn a commission de da n y'a mɛn a ministre so de da donc an ye démarches de kɛ pour que k'u ɲininka mais sisan an y'u ɲininka oui c'est vrai aw ko ko sow bi siraw la aw ko numérow ma sigi fɛn sow kan mais sisan aw bɛna mun de kɛ au juste donc u k'a ma ko olu ye entreprise ministre kura ko ale parce que an k'a ɲɛfɔ logement sociaux ko in ministre fana il n'était pas stable o bɛ ministre dɔ bɔ yen o bɛ na ni dɔ ye donc ministre min tun bɛ yen laban na min tun ye Sisoko ye o bɔra yen Sidibe nana nɔ na donc marché aw b'a dɔn marché ko don ni entreprise ko don donc ni ministre min nana fo fana ka
ani entreprise ka ta à zéro tuguni ka baaraw reprend donc au delà u k'a ma ko sisan ale taara kɛnɛ kan ministre yɛrɛ de taara kɛnɛ kan ka taa yɔrɔ lajɛ donc a ko nin so ninnu tɛ se ka di mɔgɔw ma nin cogoya la vraiment n'i ye sow yɛrɛ ye Sidibe c'est Sidibe donc e yɛrɛ bɛ se ka taa kɛnɛ kan parce que ne ye n to n ka kunnafoni ne ma taa collectif ka sira kan ne yɛrɛ ye kunnafoni ɲinina de n taara kɛnɛ kan parce que n ye kuma minnu mɛn ne yɛrɛ ka taa lajɛ mun de bɛ ka mɔgɔw bali mais n'i taara sow ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ se ka di an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mɔgɔ bɛ Bamakɔ ye i bɛ se ka taa site in kan ka taa sow lajɛ Cisse o tɛ kuraya ko la an y'a lakɔlɔsi laban minnu dira pratiquement mɔgɔ o mɔgɔ ni se b'u ye dɔw yɛrɛ y'u ta ci carrément ka segin a kan nka mɔgɔ si ma don a ta kɔnɔna la ni i ma baara dɔ k'a la oui n y'o de fɔ mais n ko Zeyina ta in de o de tɛ se ka di yɛrɛ de parce que n'i ye bɔgɔw ye yɔrɔw la bɔnnen bɛ siraw la so dɔw bɛ yen n y'o de fɔ n k'u tilala sow joli la mais finition daliw kan ka da fo sew sanfɛ pour que ka don i ka so yɛrɛ kɔnɔ o ma kɛ so kɔnɔnaw yɔrɔ dɔw bɛ o de la n y'a fɔ n ko entreprise dɔw tilala pewu olu kɔni y'u ka yɔrɔw dilan bon comme entreprise kelen tɛ n'u ka ca donc o de bɛ na ni problème ye n'a y'a sɔrɔ a tun marché bɛ maa kelen de bolo o bɛ se k'a ka ban mais sisan de an ɲɛ b'a la tuma min na an taara kɛnɛ kan entreprise dɔw tun bɛ ka na parce que an yɛrɛ ko a ma mɔgɔw bɛ ka kɔnɔni kɛ an tɛ se ka to nin cogoya la i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na don o don kuma kura fɛn bɛɛ bɛ ka fɔ so ko in na donc u ka numéros de sigi fɛn kan an ka kunnafoni laban an n'olu cɛ u ko n'u ye numéros sigi sisan u bɛna lajɛ ka liste kɔni bɔ bon o numéro ko marché dira min ma ko o tilala papiyew bɛɛ kan donc sɔɔni u bɛna taa o numéro don sow sanfɛ n'u tilala o la u bɛ sɔrɔ ka a don machine kɔnɔ minnu kan ka bénéficier u b'u ka sow indiquer parce que k'u tɛ se ka liste bɔ nin cogoya la ni sow fana ma indiquer n'u ye liste bɔ k'a sɔrɔ sow indiquelen t'a kan o bɛ kɛ ni baara wɛrɛ ye donc mɔgɔw bɛ sɔn ka taa sow minɛ o cogoya la donc u ye explication min fɔ an ye an yɛrɛ bɛ k'o de fɔ an ka mɔgɔw ye an yɛrɛ taara terrain kan ka sow lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la entreprise dɔw ma tila u ka baaraw la an kɔni bɛ se k'o fɔ. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka segin ka na kumaso kɔnɔna la yan da bɛ fɛn min na o ye logement sociaux ko kibaruya ye k'a fɔ mɔgɔw kɔrɔtɔlen don mɔgɔw jɔrɔlen don yala kun bɛ o kɔrɔtɔli la wa walasa ka o ko fɛsɛfɛsɛ Abdulaye Alpha Cissé ale ye chargé de communication ye collectif min sigira minnu ye laɲini kɛ nin logement sociaux ko sɔrɔli la k'a fɔ ale y'olu ka kuma lase yɛrɛ ye Cheikh Abdelkader Fofana ale ye architecte ye an b'a fɔ min ma ko Mason Wane k'a fɔ min ye Amadou Fane ale ye anthropologue ye ka nin ko fɛsɛfɛsɛ ka a dangɛrɛmaya k'a fɔ ale ka baara ye o ye kɛnɛ in yɛrɛ kan Abdelkader aw ye nin ko yɛrɛ dunke ye logement sociaux ko ni ma fili a daminɛna i ɲɛna i da donn'a la i sen donn'a la yala an bɛ yɔrɔ min na logement sociaux ko ta fanfɛyɔrɔ la a taabolo ka ɲi wa a taabolo man ɲi tiɲɛ ka d'a la a taabolo man ɲi min bɔra ka kuma telefɔni na a ko a ka kuma tɛmɛyɔrɔ la yɔrɔ dɔ la a ko fɔlɔ ta ninnu dira cogo min na ko sen ta ti ka kɛ ten mais ne ka jate la fɛn dɔ bɛ ale m'o fɔ o don kuma tɛ se ka taa o kɔ n'i bɛ logement social kɛ i b'a kɛ foncier de kan i b'a kɛ so bɛ jɔ dugukolo de kan fɔlɔ dugukolo ko de tun bɛ ɲɛnabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka so jɔli daminɛ logement social daminɛ caman kɛra ten a banna yɛrɛ ka sɔrɔ so jɔliw ma daminɛ o ye fɔlɔ ye filanan a y'a fɔ cogo min na a jɔli tun tɛ bɛɛ ye mais bɛɛ b'a dɔn logement sociaux ninnu convention dira mɔgɔw ma cogo min na dɔw yɛrɛ ka convention yɛrɛ tun bɛ yaala k'u b'a feere u y'a san u yɛrɛ ka jateminɛ na n'u taara déposer banque la u bɛna wari sɔrɔ k'a jɔ a y'a min fɔ ministre caman succédera n'i ye nin logement sociaux jɔli daminɛ ka na se nin waati la ministre min passera kɔnɔ a ka ca dɛ au minimum c'est 5 ministres convention dira dɔw ma cogoya min na bɛɛ b'a kalama a dira condition min na bɛɛ b'a kalama u ye convention ta dɔw ye san 1 san 2 kɛ ka sɔrɔ k'u ma se k'u ta kɛ dɔw yɛrɛ tun bɛ wari dɔ sɔrɔ u bɛ taa yɔrɔ dɔ jɔ après u bɛ dɔ wɛrɛ daminɛ donc vraiment autorité ma se ka convention application suit parce que a tellement dira condition min na donc normalement yana kun ka continuer
joli de kun a kɛ fɔlɔ ka o bɛɛ vérifier k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ a bɛ karisa bolo est ce que a bɛ se i bɛ se i bɛ ban kuma jumɛn olu fiɲɛ ninnu nana don a la a ma se ka laban autorité nɔ tɛ forcément parce que a nana kɛ climat social dɔ fana kɔnɔ Mali ma stabilité connue. Oui, mais o tɛmɛnen État yɛrɛ k'i impliqué k'a jɔ k'a di mɔgɔw ma. Bon, État bɛ se k'i impliqué k'a jɔ k'a di mɔgɔw ma mais o problème ye ressource ko de ye parce que n ka jate la ani partenaire minnu bɛ baara kɛ Banque mondiale minnu jɛkulu minnu b'a nɔfɛ c'est pas facile que olu fana ka sɔn État tun bɛ taabolo min kan fɔlɔ la a ka continuer o kan parce que ni logements sociaux fɔlɔ jate minɛ o de y'a to n b'a fɔ cɛ ye u tɛ kelen ye dɛ logements sociaux n'i y'a lajɛ a daminɛna cogo min na n'i taara depuis Goudiaby la ka na fond dɔ de tun bɛ yen État y'i servi au fond de la ka logements sociaux jɔ avec ses cadres ka di mɔgɔw ma a nana to yen Mali yɛrɛ ko k'ale de opérateur économique ye donc ka convention di ale ma ale yɛrɛ b'a jɔ ka di Maliens ma bon système politique ou bien système social y'a to ni jamanadenw k'a bɛ fɛn kɛ i fana b'a to a bolo ka don ko la pour que a ka faamu surtout ni kɔfɛla mɔgɔw tɛ fɛ k'an dɛmɛ parce que wari minnu taara ka fɛn kɛ o bɛɛ tɛ se ka fɔ yan o wari caman taara sira caman fɛ minnu ma se ka kɛ segin kɔfɛn ye donc o kɛlen État tun tɛ se tugun mais comme a tɛ se ka jɔ parce que n y'a fɔ ni so tɛ mɔgɔ bolo n'i ye so di mɔgɔ ma i bɛ 3 bɔ a ka sonyɛni na ni mɔgɔ bɛ 400 sonyɛ a ka baarayɔrɔ la n'i y'a bila so kɔnɔ peut-être a bɛ da 100 ma parce que bɛɛ bɛ wari ɲini ka don so kɔnɔ de k'i ka denbaya don so kɔnɔ donc n'o t'i bolo n'i bɛ se ka fɛɛrɛ fɛn fɛn kɛ pour que i ka se ka avantage sɔrɔ k'i ka so jɔ i b'o kɛ donc État tun y'a dabɔ o de kama mais fili caman yera la défaut kelen bɛ Mali la an tɛ sigi k'a fɔ k'an filila an bɛ segin an kɔ o défaut minnu donna la o de nana don retard ninnu na retard nana don mun na fana parce que wari tɛ mɔgɔw bolo ka mɔgɔw sara an ye masɛn suguya bɛɛ baara la a y'a fɔ cogo min na cɛ na so ninnu tɛ se ka di so dɔ bɛ yen n'a dira ali k'a bɛɛ ci ka dɔ wɛrɛ jɔ a la ka fisa n'o ye parce que n bɛ misali d'i ma n'i ye siman bɔrɛ 1 ta birikiden min kan ka jɔ a la birikiden 15 min kan ka jɔ a la a cayalenba ye 41 42 ye parce que logement social kɔrɔ tɛ ko fantan ka so dɛ logement social so bɛ jɔ waritigi ye cogo min na a n'a bɛ jɔ warintan ye cogo min na a bɛɛ ye so kelen ye fantan ka so sɔngɔ man ca ni so sɔngɔ man dɔgɔ ni faama ta ye dɛ a bɛɛ kelen social ye yɔrɔ min État bɛ jɔ min kɔrɔ o de ye social yɔrɔ État ka dɛmɛ min na ni yɔrɔ ni min ye o de y'a social ma yɔrɔ ye mais an ye caman ye kɛnɛ kan a bɛɛ tɛ se ka fɔ de bɔrɛ 1 kuma dɔw la o bɛ birikiden 60 birikiden 80 k'a la donc mais o ye diyagoya de ye parce que a dira condition minnu na a tigi nana ni cas min ye k'a b'a kɛ n'a ma kɛ ten a tɛ bɔ. mais fo fana nin ko bɛɛ lajɛlen na bala bɔra bala wɛrɛ bɔra aw yɛrɛ da sera a ma ministre nana ministre taara directeur nana directeur taara ministre laban in min kɔnna laban ɲɛ k'a fɔ ale kɔni ye dɛngɛnɛya kan di nka a ma ɲɛ tagali kɔ min nana nin ye o ko k'ale tɛ se k'a di nin cogoya kan yala e yɛrɛ ka jate la cɛsiri ka kan ka kɛ fan jɔn fɛ sa walasa nin logements sociaux ko min fɔra nin ye a bɛ se ka bɔ kunna maliyɛnw ye. I ka kuma jɛlen don cɛsiri ka kan ka bɔ yɔrɔ min na il faut que État ka sɔn k'i yɛrɛ assumer ka fanga ta k'a boli fɛn min man ɲi fiɲɛ min b'a la o bɔ a la o ye kelen mɔgɔ min ye convention dira ma a ye so min jɔ so in évalué dɛ a so wari bɛ bɛn joli ma n'a évalué la a bɛ bɛn joli ma n'a ma ban a fɔ a ka segin a kan a k'a laban n'a ma segin a kan n'a ma se k'a laban condition min kan ka ta o dɔnnen don filanan minnu ye occupation illicite kɛ ka dugukolo ta k'a minɛ ka mɔgɔw bali ka dugu ka terrain kan ou bien ka taa État ka terrain ta k'a jɔ ɲangini yɛrɛ foyi t'a la a kan ka minɛ a la a kan ka ɲangi cogo min na ka ɲangi o cogo la k'a bila sariya ka bolo kan politique ko t'o ye foyi ko t'o ye o ye fasodenw y'i bila min na i k'o kɛ de bon o de kɛli ma nɔgɔ maliyɛn bɛɛ fɛ parce que n'i y'a ko dɔw ka kɛ n'a y'a lajɛ cogo dɔ la i b'a sɔrɔ a b'a dɔgɔ a balimamuso dɔ sɔrɔ a kɔfɛ ou bien a bɛnkɛden dɔ sɔrɔ a kɔfɛ baara bɛ jɔ sira la mais o t'i lajɛ tugun ne kɔni ka jate la pour que a ka se ka kɛ fo ka tiɲɛ de fɔ ka taa sira fɛ sinon fɛn fɛn bɛ se ka fɔ nin de y'a bali nin de y'a bali nin de y'a bali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛɛ t'o ye dɛ. Amadu Fane nin waati kɔnɔna la k'a fɔ nin ko kɔni a gɛlɛyalen don
ka d'a kan min ye tɛmɛnenw ye a yirala fiɲɛ bɛ olu la yala tɛmɛnen min kɛra kalan jɔn bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔna la min bɛ sen n'a ka labɛnko ɲuman di an ma o la wa min nata don ka se k'o ɲɛbila baaraw kɛ. ayiwa pour que ko in ka latɛmɛ ka ɲɛ ne ka faamuyali la sanni i ka maaw wele ka na appel d'offre kɛ mɔgɔw ka na ni dossiers ye i b'i yɛrɛ assurer fɔlɔ k'a fɔ baara taabolo ka ɲi ni ye u ka wariw minɛ u ka dossiers minɛ a tɛna mɛn ka tɛmɛ kɔrɔlen kan n'i ma so d'u ma o ye kelen ye ani fana étude préalable minnu bɛ kɛ k'a fɔ cɛ bɔra k'a fɔ dɔw ka so jɔlen bɛ yan o tɛna se ka ci ou bien a ma se ka ci ou bien État ka dugukolo don État ka dugukolo tɛ en fait autre problème tun man kan ka poser à ce niveau ne ka faamuyali la parce que étude fɔlɔ minnu kɛra olu de kan ka se k'a jira nin yɔrɔ in dugukolo in État ta don logement social bɛ k'a ye et logement social bɛ jɔ minnu bɛ yen u bɛ lawuli mais ni ma se ka lawuli fo ka na jɔ ka se niveau la k'u to yen nɔ c'est que quelque part quelqu'un a failli quoi donc vraiment ka ko ne ɲɛnɛ kɔni girin ka sen bɔ a la parce que i n'a fɔ précipitation dɔɔni kɛra mɔgɔw weleli la u kana dossier déposer ka wariw sara je ne sais pas pour quelle raison mais il faut que vraiment a ko ka taa ɲɛmajɔlenya kɔnɔ quoi. nka ni i ko n'i ye kɔngɔtɔ neni k'a kunkolo ko i ko dɛgɛkun Fane est-ce que a bɛna neniko fila kɛ a bɛ se ka fɔ mɔgɔ min pereselen don soko la ko o ka sigi nin waati kɔnɔna la wa. non en fait n kan tɛ olu ma n ka laɲini bɛ ɲɛsin ministère de tutelle de ma ani commission d'attribution ninnu ma parce que n'aw b'a dɔn fɛn aw ma labɛn n'aw de ye mɔgɔw wele kɔrɔlen tan tɛ kɛ n'aw y'o tan kɛ kɔni mɔgɔw kɔni a tɛ ɲɛ n'u ma kuma dɛ mɔgɔw ka laɲiniw ma sabati u bɛ kuma u bɛ wuli ka jɛw kɛ fana donc pour que k'olu bali pour que an ni problème ɲɔgɔn kana k'o kɔnɔ tuguni il faut vraiment que u ka précipitation sen bɔ a la c'est à dire mɔgɔw kana wele u kana dossier déposer k'a sɔrɔ vraiment travaux ma niveau dɔ sɔrɔ quoi a kɔrɔ b'o yɔrɔ de la. Abdoulaye Alpha Cissé kulu min kɔni ye laɲini kɛ ko an bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ aw ye o kulu maaw ye logement sociaux ko in a ye jɔyɔrɔ jɔn sɔrɔ maliden ka sosɔrɔko la a mana nin degun ye an bɛ se k'a fɔ ko a ye dɔ ɲɛ mais a ko tilala ka kɛ degun ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na o de kɛra sababu ye kan an yɛrɛ ka nin collectif in créer a créera 2015 de parce que an y'a ye logement laban minnu dira 2015 on na ni ko caman ye parce que minnu man kan n'a ye olu y'a sɔrɔ an fana collectif ko an tɛ se ka sigi parce que a tun fɔra ko minnu y'a ɲini siɲɛ saba siɲɛ naani olu k'u ka dossier fara ɲɔgɔn k'olu b'a sɔrɔ olu taara dɔw y'a ɲini siɲɛ naani duuru olu m'a sɔrɔ mais u y'a ye maa wɛrɛw de y'a sɔrɔ minnu man kan n'a ye parce que a dabɔra minnu kama olu dɔnnen don donc an fana ko an bɛ nin jɛkulu in de sigi pour que a ko in ka kɛ jɛlenya la donc pour que mɔgɔw ka se ka so sɔrɔ jɛlenya la minnu ka kan na olu k'a sɔrɔ donc o de ye nin collectif in sigikun ye donc n'i ye i ka ɲininkali ta sisan gɛlɛya caman b'a la i n'a fɔ amadu y'a fɔ cogoya min na kɔrɔlen fɛn bɛɛ bi ban donc i bɛna dɔrɔn u b'a fɔ mɔgɔw ye a ye nana aw ka appel à candidature bi kɛ aw ka dossier bi na kalo kelen ɲɔgɔn na résultat bi bɔ ka di bɛɛ ma mais nin na i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na an yɛrɛ y'a constater ko in u y'a teliya parce que n'i ye mɔgɔw wele 25 000 personnes pour combien de logements à peu près 6 000 à peu près bon u ye 3 000 de fɔ fɔlɔ u ko 3 000 dɔ in ye kɔfɛ ta ye donc n'an ye jateminɛ kɛ 3 000 de tun fɔra communiqué de presse in donc o 3 000 ni kama de 25 000 personnes taara dɔw yɛrɛ taara juru ta ka taa bankuw la ka t'u ka wariw bloqué donc o bɛ na ni gɛlɛya de ye surtout min tun bɛ mɔgɔw kun na min kɛra kɔrɔlen o bɛɛ de bɛ ka segin ka na a fɔra ko yanni élection cɛ a bɛna kɛ jagokun ye donc kumaw cayara mais ne kɔni bɛ min dɔn nin kelen in ta la o ye précipitation ye u ma se ka ko in kɛ basigi la fo fana y'a fɔ cogoya min na fana marchew dira cogoya min na an ka segin ka na o fana fan fɛ
parce que n'u ye fɛnw di mɔgɔw ma u k'a jɔ a se t'i ye maliyɛn yɛrɛ an bɛɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ fɛ ka marché ɲini minnu hali u tɛ s'o jɔ domaine kɔnɔ olu bɛ taa marché ɲini donc olu bɛ se o jɔ cogoya wɛrɛw la min tɛ mɔgɔw nimisi wasa parce que an b'a dɔn yuruguyurugu ko minnu b'a la donc o de ye gɛlɛyaw ye minnu bɛ nin na i n'a fɔ dɔw fana bɛ taa i n'a fɔ Amadu y'a fɔ cogoya min na État ka terrain mɔgɔ bɛ se ka taa so jɔ a kan État tɛ réagir cogo di o ye kabako ye an yɛrɛ an ye nin ɲininkali in kɛ ka dɛsɛ an ko des milliers de personnes aw ko k'olu de bɛna taa logements sociaux ninnu na mais mɔgɔ damadamanin bɛ taa sira bloqué décision ma se ka ta ka ninnu bɔ o siraw kan a kɛra kabako ko ma mais olu ko k'u bɛ ka mesure ta ministre kura min nana a ye min fɔ an ye k'a bɛ ka mesure ta pour que ka taa conseil des ministres la parce que Mali fana na ni kɛlɛ wulila i n'a fɔ ka taa kow kɛ i kun fɛ a bɛɛ bɛ tila ka da e kelen de la donc o de la ale ko k'a bɛ ka démarches kɛ conseil des ministres la pour que ka se ka autorisation sɔrɔ ka taa o so ninnu bɔ siraw kan ka na ni nɔgɔya ye mais an kɔni k'u ma collectif an ko mɔgɔw ye kɔnɔni kɛ 6 mois donc u k'a lajɛ u ka numérow don u ka listew bɔ mɔgɔw bɛ se ka kɔnɔni kɛ yanni sow bɛ ban pepewu donc o bɛ mɔgɔw hakili sigi minnu ka wari fana bɛ yen minnu m'a sɔrɔ olu bɛ t'u ka wariw ta ka t'u ka juruw sara donc an kɔni n'olu bɛnna o de kan u k'a ma ko marché fana dira minnu kan ka numéro kɛ ko wariw yɛrɛ dira office mɔgɔw de y'o fɔ an ye a directeur yɛrɛ donc an b'u k'u kɔnɔ o de la n'u y'o baaraw kɛ kɔfɛ an kuma parce que nin ko in minnu ye sokow ye minnu ye siraw ye ni olu tɛna se k'o kɛ sisan an kɔni tɛna se k'an sigi k'a fɔ mɔgɔw k'o sigi k'u kɔnɔ fo o ka kɛ san min na donc an bɛnna min kan o de ye nin ye pour le moment. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. aw sɔgɔlen bɛ sigikafɔba kɛnɛ de la min ye logement sociaux ko ye maaw jɔrɔlen don maaw sirannen don yala mun de la mɔgɔw jɔrɔlen don walasa ka o ko fɛsɛfɛsɛ sa an ye wele bila Abdulayi Alpha Sise ma k'a fɔ collectif min sigira minnu ye laɲini kɛ logement sociaux ko kan ale ye olu ka kuma lase Cheikh Abdelkader Fofana ale ye maçon wane an b'a fɔ min ma ko architecte k'a fɔ Amadu Fane ale ye anthropologue ye ka se ka nin ko in fɛsɛfɛsɛ k'a dangɛnɛmaya hakilila jiginna an ka wele bilala marabolo minnu ni olu ɲɛsinnen don logement ko yɛrɛ ma sa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra u ma se ka sɔrɔ an fɛ kɛnɛ kan yan nɔ o tuma Fofana n'an ye jateminɛ kɛ logement sociaux ko in na fɛn caman bɛ fɔ yɛlɛma bɛ don a la yɛlɛma kun tɛ fɔ logement fɔlɔfɔlɔw la an y'a ye k'a fɔ engagement yɛrɛ tun bɛ signé n'i y'a laɲini kɛ k'a sɔrɔ i man kan n'a ye o mana kɛ waati o waati a bɛ se ka gosi la i yɛrɛ b'o tɛgɛnɔ bila k'o di kɔsanata ninnu na olu sen tɛ a la a nana fɔ mɔgɔw ɲɛna ko minnu ye laɲini caman kɛ k'olu k'u ka sɛbɛnfuraw mara an y'a ye k'a fɔ o dili fana nana kɛ k'a fɔ minnu dɔw bɛ siɲɛ 4 olu m'a sɔrɔ dɔw bɛ olu yɛrɛ ka siɲɛ fɔlɔ la olu ye a sɔrɔ a nana fɔ ko dɔw yɛrɛ k'u ka cautionw to banque la ko ni dili ta bɛna kɛ ko o bɛ fɛngɛ o kɔni o fana bɔra a ma nin ye ni an ye min faamuya sisan daliya wɛrɛw kɔni bɛ ka fɔ nin ye ministres bɛ sigi u bɛ wuli min ye directeurs ye k'a fɔ olu bɛ sigi olu bɛ wuli yala nin logement sociaux ko in yala a ye jateminɛ kɛ maliden minnu ni seba tɛ u ye yala olu jɔyɔrɔ bɛ nin ko yɛrɛ la wa tiɲɛ na u jɔyɔrɔba t'a la ka da min kan ne yɛrɛ ka faamuyali la n ye min faamu logement sociaux la a mɛnna dɛ depuis 91 fɔ sisan logement social taabolo yɛlɛma caman donna la i ye dɔw fɔ dɔw bɛ yen i m'olu fɔ fɔlɔ la ni logement tun banna wari min tun bɛ déposer o tun ye 300,000 ye yan'a ka tiri 300,000 350,000 mais sisan a taara fɔ miliyɔn ni kɔ la mɔgɔw fana tun man ca o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan o ye n ye jɔli min fɔ ni mɔgɔw tun b'a kɛ n'o tɛ yen mais depuis kuma jan an y'a ɲini faso fɛ an ka logement sociaux ko in yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ yɛlɛma parce que a tɛ se ka taa tan n'a taara tan dɔrɔn balan de b'a la toujours ka taa fɛn kuraw de bɛ wolo a kɔnɔ fɛn minnu bɛ na ni a gɛlɛya yɔrɔ ye gɛlɛya kelen bɛ yen mɔgɔw m'o fɔ u ye logement sociaux jɔ duguw kɔnɔ ka Kulukoro Kayi Fana mais il me semble que olu yɛrɛ yɔrɔ na demande tɛ yen a jɔlen bannen don u bɛ jate kota fɛ mais
mɔgɔ tina Bamako k'e bɛ segin so a bɛ n'a fɔ ni maliyɛn taara tunga la fɛn ɲini fɛ n'a ma fɛn sɔrɔ a tɛ segin donc finalement a tɛ segin yɛrɛ a fɔra ko Bamako jɔlen don o yɛrɛ kan Bamako jɔlen don o kan mais ne taara logement sociaux jɔ Kati ou bien Kayi jɛni bɛna taa Kayi ka tɛna taa o an bɛ hakili lajigin kɛ jama ye k'a fɔ min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigikafɔba an bɛ ale kɛnɛ kan logement sociaux ko k'a fɔ da donnen don o de la nin waati kɔnɔna la o tuma na yala nin logement sociaux ko yala fantan ale jɔyɔrɔ jɔn bɛ a la c'est à dire que seba tɛ minnu ye o tuma na Abdelkader i bɛ se ka taa ɲɛ n'i ka babu ye fantan jɔyɔrɔ b'a la min na o ye ka jateminɛ yɛrɛ kɛ fantan bɛ se ka so in sɔrɔ cogo jumɛn na o ye kelen ye filanan min ye k'a fɔ ko ka du jɔ ka di mɔgɔw ma an kan ka bɔ o kɔnɔ parce que n'i ye so jɔ ka di fantan ma e taara jɔ ɲamana ale bɛ baara kɛ Sotiba a muso bɛ baara kɛ Sebenikɔrɔ a denw bɛ dugu kɔnɔ yan dɔ bɛ fara a ka problème de kan donc o fɛn damadɔ bɛ yen fo k'olu examiner a kɔnɔ de tant qu'olu ma examiner a kɔnɔ a tɛ ɲɛ bon commission ka yɔrɔ la hakili la n bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ne ma taa ni gɛlɛya bɛ commission ka yɔrɔ la document fɛn fɛn donna o kan ka sɛgɛsɛgɛ document sɛgɛsɛgɛra o mais commission d'attribution ka baara ye fila de ka papier sɛgɛsɛgɛ k'a trier mɔgɔ min ka kan n'a ye k'u bila ordre la min ka kan ni F3 ye min ka kan ni F2 ye min ka kan ni F1 ye n'olu analysera maintenant so de bɛ ta ka na d'a kɔrɔ so min bɛna d'a kɔrɔ de o de mana liste min ka kan n'a ye a dɔnna min bɛ se k'a sɔrɔ mais so jumɛn banna min bɛ di nin ma terrain de ka constat kɛra k'a fɔ o so de tɛ yen donc attribution tɛ se ka kɛ o numéro ko b'o yɔrɔ de la parce que n'a ma ban numéro tɛ se ka sigi a la bon o gɛlɛya in wulili il faut que a ka na ni sanction de ka ta a la ni sanction ma ta a la mɔgɔ min y'a ye juru ta ka taa ka wari bila o pénaliselen de don parce que n'i ye juru ta banque la toujours e bɛ agio de sara toujours e bɛ dɔ sara mais e ka wari bɛ min bolo o tɛ fɛn sara e ye fɛn dɔ fana bɛ an b'o fɔ logement social daminɛ ni banque min o banque tɛ yen bilen o a banque taara ni banque wɛrɛ y'o kunu donc fo ka yɛlɛma yɛrɛ don da la fo ka assise nationale sur le logement de kɛ ka nin ko sɛgɛsɛgɛ a bɛ taabolo min kan bɛɛ ka sigi k'a fɔ min ka kan na ni apport min ye pour que k'a éclairci sinon k'a fɔ ko politique mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la u tɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la o même anw yɛrɛ minnu b'a ɲɛna k'an b'a dɔn anw yɛrɛ bɛ fili chaque fois kuma tɛ minnu b'a fɔ k'u b'a résoudre littérature dɔn ne kɔni ka jate la pour que fantan ka lafiya fo ka o examen de la n'a kɔnɔ tant que o examen ma la n'a kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ wa ni dɔwɛrɛ kɛra min tɛ nin ye fili bɛ n'a kɔnɔ toujours Amadu Fane nin waati kɔnɔna la k'a fɔ yɛlɛmaw kɔni bɛ ka don a la yɛlɛma kun tɛ ka dɔn jama yɛrɛ bɛ ka caya a nɔfɛ ka taa fɛ da sera a ma sisan banque min yɛrɛ ye logement ko daminɛ o kununa banque wɛrɛ fɛ yala n'an taara nin taabolo kan mɔgɔw jɔrɔli min bɛ yen nɔ yala jɔrɔli in a tɛna an bɛ siran n'a wara min ɲɛ a tɛna maaw minɛ wa a y'a fɔ cogo min na o ye kɛ yɛlɛmaw ka ca a la nka yɛlɛma bɛɛ tɛ yɛlɛma jugu ye en fait yɛlɛma hali bi yɛlɛma dɔwɛrɛw kan ka don a la o parce que n'i y'a jateminɛ demandeurs la fan caman ye fonctionnaires de ye a dun dɔnnen don k'a fɔ dugukolo bɛɛ lajɛlen ye jamana de ta ye munna a tɛ se ka jateminɛ kɛ ka yɔrɔ dɔw viabiliser ka di o fonctionnaires ma a bɛ tigɛ u kun directement u ka salaire la i n'a fɔ jamana an kɛrɛfɛ jamana dɔw b'a kɛ cogo min na jamana dɔw bɛ yen n'i ye baara ta so bɛ yen i bɛ don a kɔnɔ sarali bɛ tigɛ i kun o lankɔrɔ fo ka taa yanni i ka retraite cɛ i bɛ tila a sarali la i tɛ soko gɛlɛya sɔrɔ walima u ka yɛlɛma wɛrɛ bɛ se ka kɛ fana walasa halisa a ka nɔgɔya fantanw ma komi a bɛ jɔ cogo min na o wari sɔrɔli ma nɔgɔ bɛɛ ma a waati kɔnɔ ni dugukolo dir'u ma yɔrɔ la u bɛ se ka sugu mun jɔ a kɔnɔ u bɛ se k'o jɔ a kɔnɔ terrain in kɔni u bɛ se k'o sara cogo fana na mun bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ ni a bɛɛ lajɛlen jɔlen talen ka di u ma o fana hakilina ye mun fana mɔgɔ bɛ se ka hakili jagabɔ minnu kan yɛlɛma ko fanfɛla la halisa logement social ko la
Abdoulaye Alpha Cissé aw ye kulo min ye gɛlɛya de nana ni aw yɛrɛ sigili ye sen kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko aw bɛ hakili jagabɔ kɔni kɛ fura min bɛ se ka sɔrɔ aw yɛrɛ ka jateminɛ la aw ye gɛlɛya min ye aw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sini boloda cogo la yala min ye soko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya logement sociaux ko yala ale bɛ se ka sana yɛlɛn sɔrɔ cogo di Mali kɔnɔna la nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kɔfɛ. A bɛ sana yɛlɛ sɔrɔ parce que i n'a fɔ Fofana y'a fɔ cogoya min na fo ka ɲɔgɔn ye de k'a kan parce que acteurs minnu bɛ intervenir a ko la f'u bɛɛ de ka ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fɔ ko degun minnu b'a la an k'a diagnostiquer an ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'an ye jateminɛ fana kɛ logement chaque fois a dabɔra minnu ka n'a fɔra fantan logement a bɛ sara de koyi an k'o fana fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw de b'u ka wariw bɔ k'a la gouvernement ka fɛn ye min ye a bɛ intervenir ka wari dɔ de bɔ k'a sarali fana nɔgɔya i bolo n'o tɛ k'a fɔ ko fantan kulukulu o tɛ dɛ i bɛ wari dɔ de bɔ k'a don a la parce que i bɛ san ni san fana kɛ k'a sara donc n'an ye jateminɛ kɛ chaque fois augmentation bɛ kɛ fɛn tɛ fɔ mɔgɔw ye an yɛrɛ ye ɲininkali kɛ ministre minnu tɛmɛna hali bi an ma se ka a ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ ministre dɔw tɛmɛna u k'a ma ko terrain gouvernement de b'a di donc yɔrɔ in man ka gɛlɛya olu y'o fɔ mais olu bɔra yen donc n'an ye jateminɛ fana kɛ ministre minnu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parce que baara bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ bɛ nin f'i ye sini dɔ wɛrɛ bɛ na a bɛ fɛn wɛrɛ fɔ donc o bɛ kow gɛlɛya donc sisan kɔni fɛn min bɛ se ka nin ɲɛnabɔ o ye an ka fara ɲɔgɔn kan ye bɛɛ lajɛlen ka nin hakilina fɔ a ko kan an ka a fɔ k'a jɛya donc an ka nin taabolo in ta i n'a fɔ gouvernement bɛ ka nin baara minnu kɛ sarakow la u kan ka nin fana logement parce que a bɛ maliyɛnw kun kan donc u ka nin jɛkulu mɔgɔw sigi sen kan ka jɛkulubaw sigi ka réfléchir pour que an k'a dɔn logement bɛ taa taabolo min fɛ Mali kɔnɔ o de ka fisa a ko la. Fofana yala fura jɔn bɛ a ko la e yɛrɛ ka jate la. Fura min ma ko la o de ye ka assise nationale kɛ sur le logement ka jate minɛ et puis pour que ɲangili ka se ka kɛ ka secrétariat au logement créé responsabilité b'a bolo n'a ma ɲɛ a bɛ ɲangi parce que tant que a bɛ taa sanfɛ ministre ɲangi ma di fɛ mais ni secrétariat bila kɔnɔ n'a tigi fila a bɛ ɲangi de c'est comme baarakɛyɔrɔ service minnu bɛ yen ni directeur fila a bɛ ɲangi mais baara bɛ taa taabolo la parce que a bɛ kɛ de façon technique mais ni nana n'a ye ministre ka niveau la décision politique caman bɛ na olu bɛ jouer a kan a tɛ se ka ɲɛ mais fo acteur bɛɛ de da ka don a la un et deuxièmement ne ye kuma dɔ fɔ toujours wa n bɛ segin o kan logement social kɔrɔ tɛ fantan ka logement social kɔrɔ ye faso bɛ dɛmɛ jumɛn don pour que so ka se ka nɔgɔya bɛɛ ma parce que fantan ye jeni ye mɔgɔ min bɛ baara la i bɛ baara daminɛ bi i bɛ se ka baara perdu sini o i bɛ segin fantanya la o tɛ o logement social kɔrɔ le côté social la faso bɛ se ka mun dɛmɛ kɛ est ce que faso bɛ se ka école jɔ ye est ce que a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso jɔ est ce que a bɛ se ka na ni courant ni ji ye pour que logement social daminɛna o de fɛ fɔlɔ ka viabilisation sommaire kɛ viabilisation bɛɛ n'a ka niveau o ye faso ka jɔyɔrɔ ye pour que logement ka se ka nɔgɔya mɔgɔw bolo mais biriki fantan ka birikiden 41 de don faama fana ta birikiden 41 ni ye fantan ta kɛ birikiden 80 ye ni mobili tɛmɛna ou bien ni moto tɛmɛna a ka so kɔfɛ i b'a mankan mɛn dɛ i dun tɛ baara kɛ ka ɲɛ parce que i tɛ sunɔgɔ su fɛ. an b'a yira maaw la da tun bɛ fɛn min kan sigikafɔba ale kɛnɛma sa o ye logement sociaux ko ye maaw jɔrɔlen don maaw haminen don yala jɔrɔ in yɛrɛ ale kun ye mun ye n bɛ hakililajigi kɛ an ye wele bila min ye marakɛbaa minnu yɛrɛ ɲɛsinen don nin ko yɛrɛ ma fo k'an se min ye an bɛ nin ko ɲɛnabɔ waati min na an ma mɔgɔ sɔrɔ ka bɔ u yɔrɔ la o tuma na minnu tun bɛ kɛnɛ kan Abdoulaye Alpha Cissé chargé de communication do collectif des demandeurs de logements sociaux du Mali kɔnɔna la o tuma na Cheikh Abdelkader Fofana ale ye architecte ye maçon wane an b'a fɔ cogoya min na k'a fɔ Amadou Fane ale ye anthropologue ye k'a fɔ ka nin ko yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ nin kɔni nin jɛmukan ale kɔni kurun bɛ sira siɲɛ na n'i b'a fɛ ka a lasɔrɔ i bɛ yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ w3studiotamani.org ni hakilina yɛrɛ ye b'i fɛ ka ɲininkali kɛ i bɛ se k'o kɛ ɲininkali baranin na 75 84 11 ani 11 walima 75 84 12 ani 12 nin labɛn bɛɛ lajɛlen sabati la studio tamani ale ka rédaction ale fɛ fiɲɛw turukala o tun bɛ ka dɛfɛ Salim Juara ale fɛ min ye Peting Jara ye k'a fɔ jabarani ale tun bɛ o la ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Sidibe Muhamadu Ture ka kow kalanso ɲɔgɔn na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Halud Maundi.